Yan na rakahawad ko. Yo, what's up? Kaka-start na ng live guys. Let's go. Please double tap the screen and share the live. Tulungan niyo po kami. Hey. Hey, kamera. Hey. Pwede na ako mag-video ng good. Up siya eh. Naro, tricep, long head. Gamay pa kayong tricep. Ikaw madlagot. Gamay dito. Wala pa kung kani pa dito. Flexing sa more. Ang banagan. Yo, what's up? May 11 pa, 11 watch siya. Hey. Hey. Hey, kamu na hey. Oy, thank you for following Boss Ketlon. Thank you so much, boss. Let's go, let's go. Saan ko? Guys, please help us. Double tap the screen, share the live. Let's go. Ano, para ano. Sa baro saan eh. Nice, sir. Pwede ka lang, sir. Niya. Nasa sulod. Nasa la balay. Kachi na lang dere bay. Karon mo kabantay bay ni Chada kong obliques dayo. Nakan sa ni purma sa dere. Diyan. Ayun siya, ko ang ball. Ay, squat. Siya sa squat, calf raise, jump squat. Ako sa push up, pull up, sit up. Di ko mga sit up. Ikaw dyan sit up. Push up. Oh, push up, sit up. Ay, push up, pull up. Pero ikaw, depende nimo kung sa'yo mo. Pwede ka mag-squat, pwede ka mag-calf raise. Calf raise, anak ka. Diyan anak ka. Mas dali ang calf raise. Paano? Squat. Tapos, pwede na ka din mag-jump squat. Ay, pwede na ka din mag-squat. Jump squat lang. Sana all mapanghi. Ha? Saan mapanghi? Mapanggit. Mapanghi daw. Wow. Inglas sa sika mo chat. Sinilagot lang ko. Tawa na sila. Niyo, i-check daw ang chat ni Rain. Yan, niyo, i-check sa daw ang chat ni Rain. Yan, niyo. Isa na tayo. Isa rin. Ay na kung... Wala, niyo. I-check sa daw ang chat ni Rain. Loads diamond push-up. Send gift boss. Gagawin ko 20 diamond push-ups. Alo. Yeah. Para sa'yo. Ang laban at to. Gawin ko. Kahit mahirap, gagawin ko. Kurinto! Yo, gaya ko rin ito eh. 20 straight. Uy! Thank you sa thank you sa first burst, bossip. So, isa ka squat nun. Or calf raise. Nag-like ako kuya. Oy, thank you boss Tio. Thank you so much boss. Really appreciate it. Hey, agad. Wala ko ano pero alam sapo na sa gamay nun. Wala. Ano. Ito ano. Sakit yung pakabay. One. Hey, let's go. Let's go. Lods, diamond push up 20. Send ka gift boss. Ito boss, send ka gift. Diamond push up gagawin ko. Isa morning kagapon. Katong green, kanang nay green. Push up na. Isa rin? Ako man push up. Kanang isa. Kanang isa akong gamiton. Ayo kanang. Tulog. Oh, ana. Ayo ana. Sarang ako ganito sa push up. Send gift guys. Let's go. Gawin natin to. Kakayanin para sa inyo. Yo. Kaka-start lang ng live guys. Please help us. Please like and share guys. Let's go. Kasi tani mong chat niyan. Bakit niya kay patol? Oh. Ay, bak. Naglagot na daw siya. Ito hindi maglagot. Dugay kung reply, dugay kung mabasa. Busy ka. Mosad. Oy, thank you boss Mizaki. Thank you so much boss. Let's go. Meron ang pasan ako. Hey! Thank you for gifting. Appreciated ba? Thank you sa Rose boss. Mizaki, ano na? Appreciate yun, no? Igat. Tanong na ba? Appeal ko, Dol. Oh, appeal na. Pagwagat daw sa inyo, Dol. Kaya na mo, boss. Please mong lawas. Flex sa kanina. Pakita, Uy! Thank you sa finger art, boss Mizaki. Hey! Dami niyan, boss. Let's go! Thank you so much, boss. Thank you. So, 8, 4 ka pull up. 4 ka pull up akong buhaton.
Hey guys, what's up? Let's go. One, two, three, four. Let's go. Hey, thank you so much sa pag-gift. Thank you sa finger art, Boss Mizaki. Thank you so much. Bunugan ninyo push up. Ay, Tagalog, ano ba? Anong lugi ano? Boss, tignan mo po yung ano, boss. Paano kayo malulugi? Dambil sa ba? Hindi ko magdambil kayo. Makurot akong kusog. Lagyan mo lang. Dako na po doon ko ano. Dako lagi ko ano, boy. Dali, dako niyo. Hey, let's get. Sakan ba? Lighting. Siguro na cellphone niyo. Umana katong kanya. Kalite kayo ba? Bago ni? Oh, umana katong. Uy! Thank you sa ano, perfume, Boss Mizaki. Eh, dami. Thank you so much, boss. Thank you, thank you. Mizaki. Thank you. Merry Christmas. Sa perfume. Taas na ako. Legit na Mizaki. Mizaki ang pangalan, ambot. Legit Mizaki. Uy, 20 ang perfume. Paano na pull up? 20 times 5 equals 100. So, 10 pull-ups sa makaya lang. Ako sa pipe. Tagkakan? Oo, yan. Pull up? Siya na ako. So, nag-backer ako sa push up. Backer. 10 ka pull up ay. 1, 2, 3. Sa backer ako push up kung ano kung gagawin na push up dyan sa balang. 1, 2. So, ito na. Ay, kabang. 3, 4. Wala. Sorry. Ang kanya mo, ayaw ko dyan. Balik ka magsulod. Wala naman ko. Dali, sikit. Wala ko. Uy, nag-goal si Mizaki. Uy. Salamat. Thank you for the flower. Uy, thank you sa flower, Boss Mizaki. Hey, thank you so much. Dami yan, boss. Thank you. Thank you. Merry Christmas. Shalalala. Lalalala. Uy, Uy, dagang agad. Eh, dami, boss. bunog ni Ritso. Yeah, ramihan mo pa, boss. Patayin mo na lang ako. Push up. At, Ano sa push up? ala ka, kalimot ko ba si Andol? Ano naman? Buban naman din na si Andol. Kalimot ko. Sorry, Dol. Sunod, ugma. Pag-chat lagi sa kuat. Sorry, di mo nag-chat. Eh, Siya nag-gift stay. Number 3. pila ka pa? Wala pa na ko. Eh, dami. Uy, dagan yung gayo. Dagan kayo, boss. Ay. Hey! Huwag kang tumigil, boss. Lapo, God. Gawin mo yung 1,000, Mizaki. Pila ka, 1,000. Kaya ano namin yan? 1,000. Send. 1K push. Send. Ano to? Send. Galaxy, boss. Galaxy. Ka. Send 1K. 1K Ano mas sa ano. effective Push na up. magkasama? Shoulder and forearms or Gagi, bicep and legit ni forearms? nga Mizaki ba? Ano, bicep and forearms. Pang pusta ko sa mga pura, pila, ikon ba? Uy, thank you, Dol. Thank you so much. So, Lady and Mizaki. Gagi. 152. Uy, dami, boss. Thank you so much, Boss Mizaki. 152. Let's go. 152. So, balik 15 ka pull up. Ayun, namula ni Chan, pila mo ni Chan? 150 plus 151. Gagi, Thank you push sa pag-gift ng Rose. Mizaki, thank you so much. Push up daw, sabi nito, Mizaki. Push up. Di, pabas. Push up. Ano sa push up? Push push up. Sige. Push up. 151. Bilisan mo, Chan. Oh, nakuha og 50. Ilan to ko push up? 1. 100. 100. 100 to na bilhin. So, 5, 10. Ay, 20 push-ups. 20 push-ups, guys. Boss, para sa iyo. Let's go. District. Di backfire ang kapila. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ang kuhan pagyapay sa taas. Ay, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Uy, digit to. 18. Digit Mizaki daw. Okay, another 2, 19, 20. Hey, let's go. Squat leg nun. Legit, Mizaki? Dua ka squat. Legit daw. Legit daw? Sure. Sure ko. Thank you so much, boss. Mizaki, 2 setups to go. Ay, 2
Sera. Squats. 2 squats to go. Angas. Good luck lagi to. Thank you so much, Boss Mizaki. Hey, let's go. Go light. Ano? Dito na? Ayan daw siya. Ay, Mana, dito. mana chan. Asa. Dili na ako yung calculator. Ayan na, ganahuman naman tanan. Ayan na, pagandagan ka mag-donate dito. Banyak na ba? Dire mo mag-run, fix me. Ito namin palit din. Dito na. Lain, dia sa quarter dito rin. Sino na, boy? Mas ganahan ko rin ito. Tsaga kung kung may pisig mo. Singro. Ayo. Dito. Sa'yo, kuhan sa way, papump sa ko. Daraw na, girl. Workout, pang-pump. Mizaki, ako ito na si Mizaki, be. Parang up daw mo. Angas. Thank you, Boss Mizaki. Uy, Mizaki. May villain ko kayo. Yes, boss. Let's go. Dito. Mizaki, Sobrang let's liit go. pa, boss. Sensya na. Ito lang po. Villain. Ito lang villain ko. Sensya na. Hidako ko. Sige na lang, hidako ko. Daw, oy. Sino ba? Kuhan, imong cheese. Boh, hidako akong cheese, boy. Imo bay, diamond lang bay, kipar kami ba? Ang gani, gani. Ganyan, imo ba? Wala. Diamond push-up. Yun ako ni Bobby on, boss. Spam ba? Spam. Pumana ako diamond push-up. Karon mag-diamond push-up ko karon. Balik pila lang, gamay lang. Kataway lang ko, boss. Okay ra, may problema. Ano naman ako sa mga newbie ko. Sensya na. So, 1 month pa lang ako, boss. Yun yung bigos. Agoy. Bakit yun? Ha? Mizaki. Uy, Mizaki, guys. Gogi Mark, legit. Legit, guys. Ay, boss Mizaki. Legit, Mizaki, guys, Mark. legit. Legit ang Mizaki, guys. Let's go. Thank you so much, boss Mizaki. Laking tulong mo sa akin, boss. Thank you. Gagi pa. Laka, tsada ka din picture waron mo eh. Halaka. Fixing yung waron. Hindi na maangga na ako, hindi ako pika-injury boy. Kapang ka ko. Wala si Mizaki. Yes boss, si Mizaki boss, kanina. Tingin ko, ayun, tingin mo kan. Wait, tana daw sa kan. Ano, tana daw kung kan. Netflixing daw. Gimana, naglawas na ako eh. Bukogin. Susuri. Let's go. Shoutout sa 70 viewers dyan, guys. Please double tap the screen and share the live. Boss Ponde, thank you for following. Thank you so much, boss. Thank you. Yan ako dire ba kay lain yung rating ba dire sa kanya hayag pa kayo. Pasanan? Quick pump sa tabi, quick pump. Dire sa lagi ba. Wala nga sa suga na. Dili. Tawag dyan, quick pump din. Masyado dire kay against dalit. Tapos hayag ko nga niya nagabiibag ka. Nachada kay dire ako. Ganani ko dire, tsada kay dire. Ganun din. Tol, madami ba kayong mga workout equipment na ginagamit? Ano, dumbbell at barbell lang, boss eh. Sensya na. Tapos may pull-up bar din kami. Yun lang. Yun lang yung equipment namin dito. Tsaka mat. Yun lang. Ano, bago pa kasi itong ano. Naka-pump ko karon boy. Kaka-start. Bago pang start sa live niyo, diretso pump. Guys, please double tap the screen, share the live guys. Thank you. Maraming salamat sa mga sumusuporta sa amin dyan. Let's go. Bro, mag-rest din kayo para makarecover mason. Yes bro, nag-rest po kami. Ano, rest day ko kahapon, tapos balik ako ulit ngayon. Bukas siguro, mag-live ulit ako, pero yes, or baka mag-rest ulit ako, or mag-gym na lang. Proper nutrition na lang kulang, boss. Yes, boss, thank you. Yes po. Tama ka dyan. Kulang na lang talaga, medyo kulang yung Yan, may tiwala ako sa inyo. Yay! Thank you, Boss Joaquin. Thank you sa paniniwala mo sa akin. Hey! Pump order yung bahala. Sugo na yun. Pero, wala ka, tsada kong lawas ka rin. Baganahan ko. Wala Last tayong break wings nga ba? man. Wala po akong lats. Maliit po ko. Sobrang liit po, boss.
Eh, bad yun. Bawal yun. Uy, Carlos, Kapati. Thank you for following, boss. Thank you so much. Thank you so much, Lizzie. Dari. Sige guys, 1,000 di kayanin. Send you guys. Send you maraming gift, guys. Let's go. Kaya ni 1K. Mention ni si Miyos. Pagtawang ni si Mia Sugsito, si Mizaki. Mention ni Miyos. Mizaki. Yun. Damihan nyo. Uy, thank you sa ice cream, Balik boss. niyo si Mizaki, gawin niyo 1K. Thank you sa ice cream, boss Lentijas. Thank you. Ikaw nun. Isa na. Squat. Pila mo. Isa ra. Ginagin mo. Squat ba na? Ah. Asa? Yung bump on Hey! Let's go! Thank you. Uy, isa pa. Thank you so much again. Thank you again, boss Lentijas. Thank you. Why? Hey! Let's go! Pwede nambak mo gamay yun. Ako na kung nalawas mo. Bikon, purma na gamay yun. May purma na si gamay nun. Wala ka, gamay na lang nun. Ang abs mo nun. Tungan na lang. Nagtungan na si gamay ba eh. Flex pa 100. Wala, kung na pang bay. Kulang ba bay? Gusto ko ka na. Di mo lagi. Bulat, Di ba gusto? Uy! Thank you sa Fluffy Penguin, boss Danny Boy. Laking tulong yan, boss. Lagi pila. Let's go! Magkano yung penguin? Uy, 5. Thank you, boss Danny Boy. Let's go. 5 con push up. Sara ka push up. Diamond daw eh. Diamond yan guys, diamond. Hey! One. Special kay special. Special para sa'yo, Danny Boy. Pagi lamok. Dagang kailan mo kayo ang kayo. Nga na dyan na kayo. Gusto ka bigyan. Pero normal lang ngayon. Itong pinakawalan mo dali, huwag na mo ko. Ba, wala ko na ito. Wala pa siya na ito. Lama mo, wifi yata. Pwede to ba? Napahilingan mo, lamok, wala sa pag-project. Nawala ang wifi ba? Nangagan ng lamok na. Naka na sila, wala ka naman eh. Pwede nali puddings din. Undang sila wifi, balik sila puddings. Uy, thank you. Daming fastans dyan ah. Send gift, boss. Pasya. Shoutout sa'yo, Nelo Bot. Ay. Dilo. Uy, bad yan na. Ba? Eh, okay na, boss. Newbie pa, boss. 1 month pa lang, so okay ra. Uy, thank you, boss. Rans, sa Heart Me. Thank you so much, boss. Uy, thank you sa Rose. Thank you so much. Uy, dami ng boss. Thank you so much. Ikaw, 6 ka squat. 6 ka squat. 5 month. 6 plus. Isa maka heart mo. Tagpiso mo ng heart. 1, 2, 3, 4, 5. Hey! Ay, 6. Hey! Thank you so much, boss. Rans, calisthenics body. Ano yung calisthenics body, boss? Hindi ko po alam. Saan? Nana. Ano saan yan? Dili kayo ng tambok. Pero masilan kayo. para kaniyo ba? Masilan ka ng dali. Makan. Masakitan. Masilan. Pasahe. Next time, boss. Next time. Tagang kay lamok. Lawas na kung Lawas yung bukod. Eh, bala na. Bukogon. negative kayo ba eh. Kita hindi ang bukog. My heart went. Ano ko sabi? My heart. Ay, my heart. Lagi pasali daw sino? Carlos. Next time, boss. Next time. Please send more gift, guys. Let's go. Damihan nyo para ano. Pabaon. May pambaon kami. Just protein, guys. Mas lumakas kami. Protein purposes. Yeah. Palit na ba? Palit na ba isa ka tayo? Ulo, sige. Tingnan ko din boy. Kaya dapit na no. Kaya dakuan din na no. Ano? Send nyo mention nyo si Miyos, si Hudat, at si Chico. Eh, yun. Thank you so much, ano. Andol. Ipang-mention na sa ito, Andol. Spam Miyos. I-mention na si Tidit Dol. I-mention sa Tidit. Ipatana ka din. Sana all, boss. Boss! Bossing! Kamusta ang buhay-buhay? Sana all boss. Sa kapal sa talaga. Dagan lamok. Ay, pagka mutilaw pa yun. Ag. Dagan kayo lamok, boy. Boss, thank you marami. Marami ng lamok dito. Wala ka. Dimension, mga San Edit na. Ha? Edita 1, 2, 3. Mama sariwa. Ha? Si Andol ba?
Sony Sario. Kaya, Diba, okay lang boss, 1 month pa lang ako, so okay lang. Walang problema sa akin yun. Kahit laitin mo ako, okay lang, walang problema. Tatanggapin ko lahat kasi alam ko naman talaga na payatot ako. Eh. Send more gift guys, let's go, let's go. Sabi rin agad sa dalay ko. Hala, naara na, mitsada siya. Dari na, mitsada na, dari man. Bali na po. Dali na po, mitsada na. Ngit-ngit naman good kay. Ayar, mitsada ang kon, basta ngit-ngit na. Kapit yung Demon Block eh. Ara. Nah, dili ko dapat dito. Dito dapat dito namin. Diba ito, kung ba na Yan na daw yung bangat dyan. So. Pita ni yung dalaw. Ano ka na? Yeah, I mean. Ano? Ano? Sleeper build. Saan? Basta ka lang paboost o ugat to. Kani? Let's go! Bukog may makita. Fixing mo yung katawagan mo yan. Ito sabi nila lamok boy. Ah! Sarap banatan boss. Eh! Gamay pa kayo boss. More improvements. Straddle plunge. Yes boss, thank you boss. Thank you sa advice. Ano? Handstand, no? Kakayanin. Magpapalaki pa ako. Kulang pa to. Extra nila. Focus. Cobra. Cobra post, 5K. 5K. Ano? Hello, Tamaguchi. Hello, boss. Hello sa'yo. Pero goods na lawas, boss. Klaro na muscle. Hey, thank you, boss. Thank you sa compliment. Yun. Naawa, boss. Kana, may dako kay lawas, boss. Cobra. Pwede na yan sa Olympia. Eh, huwag ka mag-umad. Yes, boss. Noted. Hindi po ako nag-umad. Lapad ng back. Solid physique, boss. Hey. Send more gift, guys. Let's go. Baker ako. May Ang baker mo. Kana makabunog. Kang David Lead post. Si David Lee. Sa anak ro. Ano ro ito? Agay! Kasi sa back ni model. Sa model. Zimmerkat full ups. Demon Black. Ano, di po ako Demon Black. White po ako. Tara Sana oh, all. Demon Black oh. Ano program mo? Ano, ito boss. Ito program namin ngayon. Whole body. Eh. Ako po sa upper, tapos siya po sa leg day, siya po sa legs. Ako sa upper, siya sa legs, and core. Yun. Send more gift guys. Oy, thank you. Shoutout sa'yo, Celipar Berwan. Send kayo gift guys. Ito program namin ngayon. Send kayo gift para ano? Mamatay kami. Gagawin Tracy Bay, kidiri ro bay salong. Kain dali mo. Wala ko dali mo. Ari. Ana man ang kano? Ana kaya ana. Ana alam. Naalong jud yo. Naran yo. Kulang mo sa kanan. Dali mo jud mo kanaman kay kan. Nay mo diri na diri. Sakto naman mo. Sakto naman kay mo. Kamo pa ka ko man wala ko. Kanya rin ha. Dali wala diri. Wala po diri. Lapad tig likod guard. Masil na Demon Black. Yo guys, send gift guys. Demon Black. Nasobra na kami sa ano, pahinga. Tulog, lubog dibdib. Yes boss, ano? Buko gun. Pero kailangan na muna. 1 month pa ako boss, pasensya na, sorry. Kaka-start ko lang. Next time. Magpapalaki ako ng chest para sa'yo. Susundan sa gapon mo. Pinsa. Ito. Yate ako. Yung whisper siya rin. Patay. Lamok. Spam ano? Kaya itong dakpat siya. Dakpo ng mga lamok. So guys, yun. Papatay na namin ng lamok for today's video. Daggang kay lamok boy. Send more gift guys. Okay.
Free rin eh, free. Purpose rin din ako. Ang gari. Ay, nakakagard. Nara. Turo to. Manakop naman lagi naglamok. Hey! Uy! Ay! Sudat! Thank you so much again, boss! Hey! Hey! Galaxy ulit, boss! Thank you so much, boss! Sudat! Napakalaking tulong yan, boss. Atas yun. Atas yun. Atas yun. Ha? Batas yun. May gano'n yung mongkol. Thank you so much, boss! Sudat! Thank you. 1,000. 1,000. 1,000 pull-ups? 1,000 coins. Ang ikuan mo 1,000 coins. Ibutan na 1,000. Nasalo ka ba ng kamao? PM na lang. Di po, masakit yun. Thank you, boss Suda. Thank you so much. Sabi ko sa pull up, push up. Thank you so much. Thank you. Pila. 1,000 na. Para sa ako. Ayan. Oy, thank you. Thank you for the Galaxy, Thank you for the guys. power dash you. Thank you so much for one power. Si Dashu. Push up na po. 6 minus 60. Ano, yung Asa, no, asa. Galaxy ay lion. Asa. Katos ang kano. Katos ang mga dumbbell. Dito ang dapit ang kano. Send mo layon. Siya may nag-request nga. Ang Pila nga sinasin. na pila nga itong yato siya ha? Ha? Pila to pila yato? 1, 5, 5 ka. 5 coins. Ako na yung damdan. Hindi, patanabi. Pila ang kano. Bilang coins. 160 man. Tapos na ito dito 1. Okay, sakto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Ang kamera atrasan. 9, Pwede na nun. 9, Lang. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 100. Ilan mo lang? Minus 100. Ito sa rin nun. 41. Dito sa ng kamera. Hindi mo pala yung sa trabaho. Sa akin. Yun. Isa ang mga damdil. Kung saan to? Arsahan ang kanan ng bangko nun. Arsahan itong bangko nun. Gogi. Gari na, dapat to. Taod. Sip permanente yung kamera kaya bundak ng cellphone na. Sige, pastor. Pasa itong kanan, kanang nakahalo ng kanan na rin. Ako tayo lang sa kanan dyan. Bulat yun ba? Nga rin. Tapos ang galing camera, dari ang dapat to. Nag-i-chat. Workout live ni. Fitness. Nakabok. Hindi ba? Ay, kan, depende mo. 57. Yes, boss, mahina pa po kami. 1, Sorry, boss, sorry. Ano, 2. 2. Ikaw, tiyan ba eh? Gino. 3. Call ba? 4. 5. 6. 7. Ano, di po kami nagbaboxing. Send ako 20 squirrels, ano na. Ay, nag-send ka po 20 squirrels. Send siya po, send siya. Uy, thank you sa squirrels, boss. Tabalets, thank you so much, boss. Chat, busugin ko chat. Pila. 10 na, busugin ko. 10. Uy, 10 minus 1 minus 50. O 10 ba kayo? Minus 15. Minus 50. So, 7, ay, 791. 791 tapos sit up nun. Ay, squat lang, squat. Pila na? Bisag pila. Tambak ba? Oh, jump squat. Ano. Ano lang. 1. Okay, pwede, padayin. Ito to? Anak ko, magana ko. 1 na to, anak. 2, 3, 4, ano lang. 4 na to. 1, 6, ubos pa. 7, ubos yun. 8. Ubos yun. Ito, hindi ko. Anak, ubos yun. Anak. 9, 10, 11, 11. 12, 12. 13, 14,
15, 16, Ay, nabubo. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, Pa dyan. 24, 25, 26, last 4 man, makaya wala kayo, 30 lang. 27, 28, 29, 30, yay! 30. So, 5 times 30, so 150. Eh. Okay, 150. Gusto. Pagkita dyan, pila to bilid. Wala ko na, wala. Pila to, 7. Minus 50. Minus 150. Ay, istorya nyo. Ay, 841. Another 740. 791. Minus 150. 641 to go, guys. Let's go. 600 plus, 20 squirrel. Wait lang. Plus 1. Ay, galaxy. Plus 1. Plus 1. Plus 20 squirrel is 1 piece. So 20. 20 plus 20 plus 1 equals 663 coins to go, boss. Aron lodge. Naadaw layon ganiya. Wala layon, boss. Wala layon. Wala nagsinog layon, boss. Fake news. Sa prank ra to. Wala layon, boss. Wala layon kay. Patay lagi. 663 coins to go, guys. So pull up na po. Paano dapat ang Lion 20 kilo. Diba? 29. 29? 29,999. Ay, kung convert sa kwarta. 1, 20. Ay, sir, ako 20. Kuhaan mo sa TikTok. Kuhaan mo ba? Kuhaan mo sa TikTok. 2, 3, 4. Di para ba na ng likod niya, bay? Kung una na ulan tos yung live, bay. 6 guys, 6 pull up. 6. 6 pull up, 6 pull up. Ano sa nawag na kusog? Ano dito? Minus 6. Push up ba yun? 600. Napabos nun. Ubos gamay. Na all may ganyan sa bahay. Libre, Romanita nun. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Sige, kuhaan. Minus 100. 503, let's go. 503 coins to go, guys. Let's go. Ganon. Set up na po dun. 503 coins to go. Let's go. Paano lumakas sa push up? Ano, mag-push up ka lang malagi, boss. Yun lang. Okay, ako rin 13. Okay, napag-workout na, James. Ano kayo? Bakit yung tiyan lagi? Yo, Jump ka, squat na lang. Jump squat. Pag-rest na niya. Step, ganon. 3, 4. Ubus pa dyan. 5. Sa 6. Ay, 5 at 5. Ngayon na. Diba, magkano ka? Pagabak niyo mo. Ano ka? 1. Dito na, 2, 3, 4, 5. Ano na dito mo? Ano, pagkuhan ko. 1, 2. Pagkuhan mo daw dito. Ano? Bilang ko. So, 5, 10. 10 na. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ubus pa dyan. 17. 17. Kaso sakit sa braso at gifting suspended. And lang everything. Pila to? 20. 20. Ano to cellphone? Minus 20.
20, so 100. Ina nagkuan. 403 coins to go, guys. Ano, mag-end live kami kasi gifting suspended. Tapos, babalik ulit kami. Remember guys, 403 coins to go. 403 coins to go, guys. 403 coins to go. Isulat nyo. 403 coins to go. End live muna kami. Babalik kami. Ayun.